Finalement diɲɛ bɛɛ bɛ k'a yɛrɛ ɲininka o ma problème jumɛn de bɛ Emmanuel Macron ni a muso ni ɲɔgɔn cɛ ni aw hakili b'a la waati tɛmɛnen na an y'a ye Macron ni a muso tun bɛ baaricɛ la avion kɔnɔna la o baaricɛ kɔfɛ fɛn min ye Macron a n'a ka cabinet ani a ka présidence u y'a yira k'a fɔ ko non ko foyi tun tɛ yen nɔ k'u tun bɛ tulonkɛ de la ainsi de suite fo a dɔnna k'a fɔ effectivement ko in ka gɛlɛn bi fana Emmanuel Macron ale tun bɛ Royaume-Uni kan nin waati in yɛrɛ la a tun bɛ ka discours kɛ nka a bɛ jigin ka bɔ avion kɔnɔ waati min na i n'a fɔ aw ɲɛ b'a la cogo min na a y'a bolo bɔ ayiwa Brigitte ma sɔn ka a tɛgɛ minɛ min ye an siga parce que an ko ko bon nin bɛ se ka kɛ a bɛ se ka kɛ Brigitte m'a jateminɛ ou bien a m'a kun kɔrɔta mais an taara présidence Faransi présidence ka page lajɛ an y'a ye u ye vidéo tigɛ a yɔrɔnin yɛrɛ la u ma sɔn a yɔrɔnin ka bɔ donc min y'an bila k'an yɛrɛ ɲininka finalement problème jumɛn de bɛ Emmanuel Macron ni a muso ni ɲɔgɔn cɛ kelen filanan ye jumɛn mun de la Emmanuel Macron a muso a t'a ka kow daminɛ f'u ka na caméraw ɲɛkɔrɔ est-ce que malaise dɔ de bɛ yen est-ce que a bɛ fɛ ka signe dɔ de di diɲɛmɔgɔ ma k'a fɔ k'u ka taga sauver wa ou bien est-ce que a bɛ fɛ k'a yira diɲɛmɔgɔ la k'a fɔ ko ale bɛ se cɛ na de ɲininkali kɔni a bɛ ni ka caya sa parce que waati dɔw la i b'a sɔrɔ jɛ kɔnɔna la i b'a sɔrɔ dɔ bɛ ka pression ba kɛ dɔ kan i b'a sɔrɔ a kɛlen don k'a degun kosɛbɛ mais a tɛ se k'a fɔ a da la i b'a dɔn o bɛ yen Sisoko mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u bɛ siran k'a fɔ u da la tellement que i b'a sɔrɔ a kɛra cɛ ou bien a kɛra muso ye i b'a sɔrɔ couple kɔni kɔnɔna la kelen kelen don ka kelen tɔɔrɔ ka se niveau dɔ ma a tɛ se k'a fɔ a da la donc à travers sortie damadɔniw hali an y'a ye i b'a ye vidéo dɔw la film dɔw la muso dɔw bɛ sɛbɛnni de kɛ k'a di serveur ma walasa u k'a dɔn k'a fɔ k'u ni cɛ min bɛ ɲɔgɔn fɛ k'a bɛ k'u degun Brigitte yɛrɛ bɛ fɛ k'o ɲɔgɔn de dilan a bɛ fɛ k'o ɲɔgɔn de kɛ a ka nin sortie ninnu na k'a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ni diɲɛmɔgɔ ma ɲɛ a ma Macron kɔni bɛ k'ale degun ou bien est-ce que Brigitte yɛrɛ de sɛgɛnna a ye kangari sugu bɛɛ da Macron tɛ k'a lamɛn donc a fana bɛ k'a tɔ kɛ sa a bɛ k'a lamaloya jama la parce que n t'a siɲɛ fɔlɔ kɔni ye Faransi président a n'a muso u k'a bila ɲɔgɔn na ni hakili b'a la n delila ka kuma f'i ye yan nɔ Nicolas Sarkozy a sigira don min na Sarkozy taara a muso deli le k'a ka kɛ Ala kama a ka na u ka taga élection jaabi bɔra u ka taga QG la a fɛtikɛ jama b'u kɔnɔ n'u ma taa ɲɔgɔn fɛ diɲɛ bɛɛ bɛna dɔn k'a fɔ ko furu sara muso in tugura kɔ ka taga yen nɔ o kɔfɛ a labanna cogo min na an bɛɛ lajɛlen y'a ye Maliyɛnw aw ni ɲankuma aw ni sɔgɔma aw ni wula aw ni tile aw ni su aw denkɛ ni aw balimakɛ don Dirisa Mɛmɛnta k'a fɔ aw ye aw k'aw bisimila Biricom kɛnɛ kan kɛnɛ min ni an bɛ a sigi aw ye ntɛnɛn fo sibiri ka ɲɔgɔn baro ka ɲɔgɔn bilasira ka ɲɔgɔn hakilila fana jigi bi ye tarata ye ka bɛn juwe kalo tile 8 ma san 2025 aw bisimila aw ka plateau mandi kan aw minnu bɛ k'an lajɛ nin waati na an ka page Facebook sanfɛ a ye fɛɛrɛ kɛ video a ka aimer ka partager ka cœur caman bila aw minnu fana bɛ yen ko aw bɛ k'an lajɛ an ka chaîne YouTube kan a ye fɛɛrɛ kɛ a ka video a ka aimer aw ka partager aw ka cœur caman bila sabula an b'o fɔ aw ye aw ka j'aime aw ka partage aw ka cœur a bɛ kɛ sababu ye k'an ka video ka sankɔrɔta kosɛbɛ aw minnu bɛ yen ko aw bɛ k'an lajɛ an ka page Facebook kan walima an ka chaîne YouTube kan a ye fɛɛrɛ kɛ aw ka abonné kɛrɛnkɛrɛnnen la YouTube kan ni aw ye a abonné a ye fɛɛrɛ kɛ aw k'a ka cloche de notification activer o bɛ kɛ sababu ye n'an ye video kɛ YouTube bɛ video ninnu ci aw ma bi ni Ala sɔnna ma an bɛna an da don sujet belebeleba saba la a sujet belebeleba fɔlɔ o ye jumɛn ye an ye kunnafoniya sɔrɔ k'a fɔ ko kunun fɛn min ye Niger a finitigilakaw ye k'u kɔni ye terroriste bɔrɔntɔ k'aw bɔrɔntɔ sanfɛ k'u bɔrɔntɔ duguma ko a ko kɛra Bafa ani Kilicɛ ni Ala sɔnna ma an bɛna o kɔnɔko da aw tulo kan o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen fɛn min ye Africa Intelligence olu bɔra ni kunnafoni ye ko Bɛnɛ sɔrɔdasiw kɔni kamana gan kojugu nin waati na k'u bɛ fɛ ka sebagaya sɔrɔ terroriste kan k'u taara Faransi ani Europe mercenaire groupe dɔw recruter ka o fara olu kan walasa ka se ka kɛnɛ sɔrɔ ni article ni Ala sɔnna ma an bɛna analyser ɲɔgɔn fɛ ensuite ka tila ka hakililajigin kɛ et surtout groupe dɔ bɛ yen nɔ ni o ye Faransi mercenaire groupe dɔ ye ni Faransi yɛrɛ ma o dogo n'o ni Benin tɔgɔ bɛ ɲɔgɔn bolo wa non seulement Faransi ta don et puis européens fana ye actionnaire ye a la yalima Africa Intelligence a ma sɔn ka o société de tɔgɔ fɔ wa ou bien jumɛn don mais an kɔni bɛna analyser aw ye ni Ala sɔnna ma o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen fɛn min ye UEMOA fana nin kalo in tile 18 11 a conseil des ministres fana ɲɛmɔgɔya o kan ka di Burkina ma nka kunnafoniya kɔni bɛ ka bɔ fan bɛɛ fɛ k'a fɔ ko fɛn min ye Alassane Dramane Ouattara ko a kɔni bɛ ka ngwara da nin waati na ko UEMOA a conseil des ministres ɲɛmɔgɔya kana di Burkina ma o fana analysera
an ka mɔgɔ dɔ fɛ ni ala sɔnna ma o analyse an bɛna o fana da aw tulo kan ni ala ma baasi kɛ k'an hakililataw fara kan ni ne ye sujet ye an bɛna min développer aw ye bi Biricom plateau ka tarata ka bɛn juillet kalo tile 8 ma san 2025 boisson énergétique Promax ale ye boisson min ni a mindala ka di a kaɲi hakili ma a kaɲi farikolo ma wa a boisson fana n'i ye a min a bɛ kɛ sababu ye ka i ningu ka a lafiya a bɛ boisson nɛgɛ da ka tila ka kɛnɛya ani farifoni k'o fana di i ma o la aw minnu bɛ yen nɔ ni waati na ko aw bɛ fɛ ka lafiya sɔrɔ a y'aw taalan kɛ boisson énergétique Promax ye bi émission ale kɔni préparé la Zaraw fɛ ale de bi émission labɛn ka a thème ka o choisi ka tila ka a sɛbɛnnu bɛɛ lajɛlen kɛ ka bila ɲɛ ou bien Zaraw tɛ yan e de bi ta labɛn n'est-ce pas? Ah voilà. Vidéo a y'a aimé aw ka partager aw ka cœur caman bila an bɛ générique lamɛn an bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan san ka sɔrɔ k'an ka thème ka u développer Sisoko an bila générique kɛnɛ kan. Deuxièmement, a proclamé comme État indépendant et souverain la République soudanaise. Je me retrouve un peu comme un cycliste qui grimpe une pente raide, qui a à gauche, à droite des précipices. Il est obligé de pédaler, de continuer de pédaler, sinon il tombe. Parce que on a problème jamana do ni jamana de ni ko bu kele akon ambi kele frato la amanya tuure ki kele anta nga famia biti se jamana do ma se jamana ma problème tala ambe be An ye nin kunnafoniya in sɔrɔ sisan k'a fɔ ko Niger plus de 200 terroristes arrêtés à Torodi lors d'une réunion stratégique, un coup de filet historique des forces armées nigériennes. Ko fɛn min ye kunun dimanche ko Niger sɔrɔsiw kɔni taara bali terrorisiw la u ka ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɛnɛ kan k'u y'u tɛgɛ da min kan ko a bɛ taga se terroriste 200 ɲɔgɔn na. Torodi, Niger, dimanche 7 juillet 2025, dans une opération surprise menée à l'aube, les forces armées nigériennes ont réussi à interpeller plus de 200 terroristes réunis dans une zone rurale de la commune de Torodi située à l'ouest du pays, proche de la frontière avec le Burkina Faso. Ko Niger dugu min bɛ n'u b'a fɔ ma ko Torodi o mara la fɛn min ye kunun kari attention dimanche o ye kunun de lundi. Ko fɛn min ye le juillet kalo tile 7 ko Niger fintigilakaw ye opération balala wulikajɔ dɔ kɛ min ni a balala terrorisiw la a l'aube c'est-à-dire fajirida fɛ k'u taara bali terrorisiw la o wulikajɔ kɛra sababu ye ko u ye tɛgɛ da terroriste min kan ko a bɛ taga se mɔgɔ 200 ɲɔgɔn ma u kun faralen de don ɲɔgɔn kan nin yɔrɔ in na ɲɔgɔn ye min ni u bɛ fɛ ka taga tiɲɛni dɔ kɛ fan dɔ fɛ walima u kɔni tun bɛ ɲɔgɔn ye min na ɲɔgɔn ye nafa ka bon kɛrɛnkɛrɛnnen don ko Niger sɔrɔsiw kɔni ye kunnafoniya jɔnjɔn sɔrɔ k'a fɔ k'u bɛna na nin wulikajɔ in kɛ u bɛna na nin ɲɔgɔn in kɛ donc u kɔni y'u dɔdɔli ka taga baliw la nin yɔrɔ in na ko a kɛra yɔrɔ min na a yɔrɔ ye togoda yɔrɔ don non seulement togoda yɔrɔ don ko a yɔrɔ ni an ka AES jamana ni o ye Burkina ko ani yen fana bɛ dancɛ bɔ une opération éclair ko fɛn min ye nin wulikajɔ in kɔni ni Niger sɔrɔsiw y'a kɛ ko wulikajɔ min don a bɛna fɔ kaba yegeru tellement que a ka teli c'est-à-dire ɲɛtugun n'a yɛlɛ cɛ ko de don quoi ka kunnafoniya sɔrɔ ka opération labɛn n'i y'a ye jugu b'a fɔ k'a bɛ bɔ a kalama k'a bɛ boli c'est-à-dire a ko ma teliya de ko in teliyara i n'a fɔ kaba yegeru selon les sources sécuritaires locales. Les fans ont agi grâce à un travail minutieux de renseignement, repérant une grande concentration de combattants armés affiliés à un groupe terroriste opérant dans la région du Liptako Gourma. Ko fɛn min ye kunnafoniya kɔni ko a sɔrɔla dugumana fɛ mɔgɔ dɔ yɔrɔ mɔgɔ min ni a sɛmɛ lakana ko la kosɛbɛ ko fɛn min ye Niger a fintigilakaw ye k'u kɔni ye baara kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɛ u ye nin baara min kɛ baara ɲɛmisɛnba don ko u ye jateminɛw kɛ ka dɔdɔliw kɛ k'u y'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye jatigɛli wale kɛbagaw ye k'u caman de bɛ ka fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ dɔ la jatigɛ wale minnu n'u ye terroriste groupe dɔ la ko
a terroriste groupe fana a bɛ wulikajɔ la yɔrɔ min na o ye Liptako Gourma ye. Une réunion d'état-major était en cours au moment de l'intervention. Pris de court, les terroristes n'ont eu ni le temps de fuir ni le temps de riposter. Ko a fana ko jatigɛli wale kɛbagaw ka nin ɲɔgɔn ye ko u ka kuntigiw c'est-à-dire kuntigi ɲɔgɔn ye kun don. Ko tellement que sɔrɔdasiw Niger sɔrɔdasiw ka wulikajɔ a teliyara a balila mɔgɔ ninnu na ko u ma se ka boli yɔrɔ sɔrɔ wa hali k'a fɔ k'u bɛna marifa yɛrɛ ci ko k'a fɔ k'u bɛ kɛlɛ kɛ k'u ma o si ɲɛ sɔrɔ a ko senfɛ. Un bilan exceptionnel. L'opération décrite comme l'une des plus importantes arrestations collectives de terroristes dans le pays ces dernières années. Ko fɛn min nin wulikajɔ ye ko a yirala k'a fɔ ko Niger fintigilakaw ka nin baara in ko sɔrɔdasiw ye baara laban minnu kɛ nin san ninnu kɔnɔna la ko nin baara in ɲɔgɔn ka dɔgɔ a la kosɛbɛ. S'est déroulé sans perte côté force de défense. Ko a fana u ye nin wulikajɔba in kɛ ka nin jɔba in fili ka nin jɛgɛba in minɛ ka nin mɔni dumaba in kɛ ko fɛn min ye Niger fintigilakaw ye ko mɔgɔ ni ma to a la. Plus de 200 hommes ont été interpellés vivants. Une quantité importante d'armes, de motos et de documents stratégiques a également été saisie. Ko fɛn min ye u ye cɛ min minɛ u tɛgɛ la k'a bɛ taa se cɛ 200 a yɛrɛ bɛ sɔn ka caya ni o ye. Ko fɛn min ye marifa caman u y'o fana minɛ, moto caman ani sɛbɛn caman bɛ yen nɔ sɛbɛn min ni a kɔnɔko ye gundomako ye ni a kɔnɔko nafa ka bon kosɛbɛ. La stratégie de démantèlement en cours ko Niger sɔrɔdasiw kɔni bɛ waati min na wulikajɔ min na nin waati na ko ye ka tiɲɛnikɛla ninnu jatigɛ wale kɛbaga ninnu ka u ka bugu ci ka a yɛrɛgɛ. Les autorités nigériennes saluent cette réussite comme une preuve du renforcement des capacités opérationnelles des FAMA. Ko fɛn min Niger a jamana ɲɛmɔgɔw olu kɔni ye nin wulikajɔ in ka a fo kosɛbɛ ko nin b'a yɛrɛ de k'a fɔ fɛn min Niger fintigilakaw ye ko u ka sebagaya u ka ɲɛdɔn an'u ka baarakɛcogo ni baarakɛminɛnw ko dɔ farala o kan kosɛbɛ a kolonsonna kosɛbɛ. La zone frontalière de Torodi est connue pour être un point de passage stratégique pour plusieurs groupes armés terroristes affiliés à l'État islamique ou au Djinim. Ko fɛn min ye nin dugu ye ni o ye Torodi ye ni ale bɛ frontière la ko yɔrɔ do yɔrɔ min ni a lakodɔnnen do ni k'a fɔ ko fɛn min ye jatigɛ wale kɛbagaw caman ka tɛmɛsira kɛrɛnkɛrɛnnen do fɛn min ye État islamique ye olu b'a la fo ka taga se Djinim ma ko nin yɔrɔ in kɔni ye u tɛmɛsira kɛrɛnkɛrɛnnen ye. Donc n'a dun fɔra ko tɛmɛsira kɛrɛnkɛrɛnnen o kɔrɔ ko n'u ka kɛlɛkɛdenw tɛmɛsira tɛ walasa ka recrutement kɛ o kɔrɔ ko u ka minɛnw don siraw do walima u ka boli sira do walima u ka nafolo fana tɛmɛsira do walima u ka kɛlɛw yɛrɛ bɛ labɛn yɔrɔ minnu na olu do. Donc o de ye yɔrɔ in kɛ yɔrɔ min n'a kɛrɛnkɛrɛnnen do kosɛbɛ tiɲɛnikɛlaw bolo. Un message fort à la jeunesse sahélienne. L'un des messages clés relayés par les autorités et les analystes sécuritaires suite à cette opération est le suivant. Ko fɛn min ye kibaruya kɛrɛnkɛrɛnnen ka bɔ Niger a jamana ɲɛmɔgɔ yɔrɔ la ani fɛn min ye lakana tigilamɔgɔ lakana jateminɛliba min fana bɛ se ka bɔ nin ko in na ko o dɔ filɛ. Pourquoi choisir de mourir pour des causes destructrices quand on peut se rendre utile pour son pays et même pour tout un continent? Nin ye ɲininkali le ka ɲɛsin jatigɛli wale kɛbagaw ma. Ko mun de la ka i yɛrɛ faga kunna kun minnu ni dɔwɛrɛ tɛ ni tiɲɛni tɛ k'a sɔrɔ i bɛ se ka i yɛrɛ di ka jamana nafa ni a ye ani ka se ka farafinna bɛɛ lajɛlen yɛrɛ nafa ni a ye. Yalama u minɛtɔ la o hakilila de jiginn'u kɔnɔ n'u yɛrɛ di walima a kɛra cogo di. Alors que certains jeunes sont séduits par des discours de haine et de violence, cette arrestation massive démontre que le chemin de paix, de l'engagement patriotique et du développement est encore possible. Ko waati min na ni fɛn min ye an ka denmisɛnnin caman ye ni olu bɛ ka nɛgɛ ni kuma dumanw ye ani juguya kumaw ani ka tiɲɛni kumaw ye ko fɛn min ye nin minɛniba in ye ko b'a yira de k'a fɔ ko fɛn min ye bɛn sira ani fasoden ɲumanya fana sira ani ɲɛta sira k'a fɔ ko halisa ko o bɛ se ka kɛ. Le Niger, à l'instar du Mali et du Burkina Faso, fait face à une insécurité chronique dans la zone des 3 frontières, aggravée par des conflits intercommunautaires, des attaques terroristes et la présence de milices armées.
Malgré cela, le pays montre depuis quelques mois une montée en puissance notable de ses forces armées, aidées par une coopération régionale au sein de l'Alliance des États du Sahel. Ko Niger ka sengani Mali ani Burkina ye ko ni waati na a bɛ ka kɛlɛ talen don k'a sɛgɛrɛ a bɛ kɛlɛ kɔnɔna la min ni a mɛnna kosɛbɛ wa a bɛ to ka segin ka na waati ni waati et surtout jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ dancɛw la kɛlɛ min ko ni a lajuguyalen kun don ni sigidalamɔgɔw yɛrɛ ka fɔɲɔgɔnkaw ye terrorisiw ka bingani walew ani fɛn min ye mɔgɔ dɔw fana bɛ yen nɔ minnu kɛlen don ka marifa ta ko nka ko o na a ta o ta ko nin wulikajɔ in b'a yira de k'a fɔ ko nin bɛ a kalo damadɔni bɔ fɛn min ye Niger fintigilakaw ye k'a fɔ ko u bɛ ka sanayɛlɛ kɛ u bɛ ka sebagaya sɔrɔ u bɛ ka kɔgɔ ko nin b'o de yira et surtout waati kɔnɔna la waati min ni jamana in saba kɛlen don k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni o ye AES ye ko kuma laban kuma la ko fɛn min ye nin minɛninba min ni a kɛra torodi ko a bɛ cikan kɛrɛnkɛrɛnnen fana bila ka taga jatigɛli wale kɛbaga u yɔrɔ la ko o cikan kɛrɛnkɛrɛnnen ye jumɛn ye o ye k'a yira terrorisiw la k'a fɔ ko fɛn min ye AES kɔnɔ mɔgɔw a finitigilakaw n'a civiliw ye k'olu tɛna segin u kɔ badabada wa hakilila min ŋaniya min ni dusu b'u kɔnɔ min ka na ni hakilila ŋaniya ani dusu min b'u kɔnɔ walasa ka na ni bɛn ye ka na ni basigi ye ka na ni lakana ye ko o kɔni o tɛ yɔgɔyɔgɔ hali dɔɔni o tɛ yɔgɔyɔgɔ dɛ. Bravo aux forces armées du Niger pour le succès décisif. Ayiwa a kun ka d'an ye nin texte min ye nin texte ba in sɛbɛn a kun k'a tɔgɔ k'a la nka komi a tɔgɔ ma k'a la Sisoko an y'a kanu ka bi émission daminɛ na sabula fɛn min y'an ka finitigilakaw ye Mali Burkina Niger a tenintigi bɛɛ dama ka kan an na a kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ka sanayɛlɛ ye an ka sanayɛlɛ ye a kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ka sanayɛlɛ bɛ kɛ sababu ye ka jinim walima État islamique ka u lanɔgɔ wa a kelenkelenna bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ sababu ye ka développement k'o lana an ka espace kɔnɔna la a bɛ kɛ sababu ye fana ka basigi hakilisigi ani lakana k'o lana an ka espace kɔnɔna la wa a bɛ kɛ sababu ye fana ka fanga di halisa an ka finitigilakaw ma n y'o f'i ye n ko mɔgɔ min tɛ kodɔn o de bɛ keleya ni a ye ɲɛtaga ko dɔ ye Niger walima k'a y'a ye Burkina walima k'a y'a ye Mali la k'a b'a kɛ kɛlɛ Sisoko ni mɔgɔ ma alliance in faamu ni mɔgɔ ma confédération in faamu u k'a dɔn k'a fɔ ko a nafa dɔ fana ye jumɛn ye ni hɛrɛ o hɛrɛ n'a kun bɔra Niger siga t'a la Mali b'a ta sɔrɔ a hɛrɛ la Burkina b'a ta sɔrɔ a la hɛrɛ o hɛrɛ n'a kun bɔra Burkina Niger b'a ta sɔrɔ la Mali b'a ta sɔrɔ a la hɛrɛ o hɛrɛ n'a kun bɔra Mali la Burkina b'a ta sɔrɔ la Niger b'a ta sɔrɔ la o de fana de confédération ja ye a misaliya ye jumɛn bi fɛn min ye hali n'an ye sɔrɔsi minɛnw ta jamana saba bɛ dama ka kɛɲɛ bi drone ni avion na o ye fɔlɔ ye i y'a ye Niger pétrole Sisoko a bɛ k'an lafiya bi kuranko la dɛ siga t'a la wa centrale nucléaire ko kuma minnu fana bɛ ka fɔ mun b'a yɛlɛ k'a fɔ ko Niger uranium fana tɛna nafa o fana la Mali ka raffinerie mun b'a yɛlɛ k'o tɛna na Niger nafa Burkina ka raffinerie mun b'a yɛlɛ k'o tɛna na Mali ni Niger nafa Sisoko n'u ye Burkina dilan k'a ɲɛ sisan yanni Mali ka dilan an tɛ taa an ka vacances kɛ Burkina ni Mali dilala k'a ɲɛ yanni Burkina ka dilan Burkina bɛ t'u ka vacances kɛ yan ni Niger dilala k'a ɲɛ yanni Mali ni Burkina ban Maliens ni Nigériens Burkina bɛ an tɛ taa an ka vacances kɛ Niger yanni a tɔ ka ɲɛnabɔ ayi an bɛ dugawu de kɛ n'a ye baara ɲuman yɔrɔ yɔrɔ an bɛ dugawu kɛ an b'a fɔ Ala ka nin kɛ ɲɛta ye Ala ka se di jamana tɔw fana ma u ka se ka nin ɲɔgɔnna kɛ an b'o de fɔ nka Ala comparaison fu n'a fadenya fu o tɛ anw ci la yarɔ dɛ an ma s'o ma fɔlɔ ni Ala sɔnna a ma Maliens halisa k'a ɲini aw fɛ aw bɛ Bircom plateau de kan plateau min ni a bɛ ka laɲɛnamaya aw denkɛ ni aw balimakɛ fɛ Dirisa Mementa
Ka ɲini aw fɛ halisa video aw ka aimer aw ka partager aw ka cœur caman bila kɛrɛnkɛrɛnnen la aw minnu bɛ ni aw bɛ fɛ aw ka laseliw ka kɛ an ka émission kɔnɔ entreprise b'aw bolo walima produit b'aw bolo a publicité walima a ka lakodɔn a bɛ se k'an wele téléphone sira la 75 30 37 08 n'a m'an sɔrɔ a ye message ci an ma a ka ɲɛfɔ message kɔnɔ WhatsApp fɛ ou bien SMS fɛ ni Ala sɔnna a ma an bɛ aw jaabi. La bataille de l'UEMOA. Ouattara, gardien du franc CFA contre la souveraineté sahélienne. Ko fɛn min ye kɛlɛ kɔnɛ nin waati na ko a bɛ UEMOA kɔnɔna la ko fɛn min ye Côte d'Ivoire a jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye Alassane Dramane Ouattara ko ale kɔni kɛlen don nin waati na fɛn min ye CFA franc CFA o kɔlɔsibaga ye walasa foyi foyi kana sɔrɔ an ye nin an bɛna analyse min di aw ma Abdoulaye Diallo dit honorable sénateur Abdoul Diallo, web activiste do, président du réseau des communicateurs, blogueurs et activistes professionnels du Mali, nie ale ka analyser. Mi anta ya mbofo, mi anta ya mbofo. Na ya analyse mi fana ko vraiment ko a kain. Ambo analyse ta yade. So, abisa ka ni Abdoulaye photo nyine bayo. Honorable sénateur Abdoulaye Diallo. Ale koko kele koni wule no ni wati na UEMOA konna la ko femi Alassane Dramane Ouattara kale kele no CFA koloseli kabaye. Alors que le conseil des ministres de l'UEMOA doit se tenir ce 11 juillet pour transférer sa présidence au Burkina Faso, un blocage politique inédit éclate au grand jour. Ko ka soro femi UEMOA ale ministre ka nyoye jakulu ko wati mina o kanka di Burkina ma o kanka yelema ka taga sigi Burkina sabula UEMOA a conseil des ministres abe munumunu jamano ni ɲɔgɔn cɛ UEMOA jamano di ɲɔgɔn cɛ de wa dɔwɛrɛ t'a la dɛ c'est par règle d'ordre alphabétique. Ko wati mina ko kan ka kɛ ko fɛn min ye balani dɔ kɔni balani min ni an bɛ se k'a fɔ ko a ɲɔgɔn ma kɛ ko o kɔni bangera bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ. Le président ivoirien Alassane Ouattara s'oppose farouchement à ce que Ouagadougou assume cette responsabilité. Ko fɛn min ye Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye Alassane Dramane Ouattara ye ko ale kɔni kɛlen don ka ŋwara da k'i kɔgɔ da k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔya kɔni ko a ti di Burkina ma dɛ. Cette opposition cristallise une lutte géopolitique entre l'Alliance des États du Sahel et les intérêts néo-coloniaux français relayés par certains dirigeants africains. Ko fɛn min ye Alassane Dramane Ouattara ale ka nin ŋwara dali ɲe ko kɔni bɛ kɛ sababu ye cristallise une lutte fɛn min ye ɲɔgɔn sama min bɛ yen n'o bɛ AES ale ni Faransi o ka jɔnya walew o nafaw c'est-à-dire Faransi min y'an don jɔnya kɔnɔna la ale ka nafaw kɛlɛli ko jamana dɔw bɛ yen nɔ ni olu kɛlen don k'o kɛlɛ ɲɛmɔgɔya ta ko nin wale kɔni bɛ kɛ sababu ye ka fɔ ɲɔgɔn kan min bɛ an n'olu ni ɲɔgɔn cɛ ka a ko k'a sinsin. L'AES s'est constitué en septembre 2023 en réaction directe aux pressions de la CEDEAO, perçu comme un instrument de la France. Ko fɛn min ye AES ye n'i ye a sigicogo jateminɛ ko a bɔra min na o ye CEDEAO ka wulikajɔ dɔ de ye. CEDEAO ye wulikajɔ min kɛ a ye degun ni koroni min ta k'o ɲɛsin an ma ko o degun ni o koroni o kɔni de bangera AES la wa o CEDEAO yɛrɛ yelen don i n'a fɔ fɛn min ye Faransi ale ka baarakɛminɛ. Après les soulèvements populaires successifs dans les trois pays, ko wulikajɔ bɔ minnu kɛra jamana in saba kɔnɔna la ka bɔ san 2021 na ka taa 2023 la, la CEDEAO sous influence française a menacé d'une intervention militaire au Niger en 2023. Ko wulikajɔ ninnu kɔfɛ ko fɛn min ye CEDEAO min ni a bɛ Faransi ka influence kɔnɔna la ko a kɔni ye bagabagali ta ka Niger sɛgɛrɛ ko bɛna taga bin Niger kan ni sɔrɔsiw ye. En réponse, les autorités sahéliennes ont créé une alliance de défense mutuelle puis officialisé leur confédération en juillet 2024. Ko o jaabi la fɛn min ye Sahel a jamana ɲɛmɔgɔ dɔw ni o y'an ka jamana in saba ye olu kɔni ye alliance dɔ créé ni o ye ɲɔgɔn dɛmɛ ye fintigilakaw ka sira kan ko o min ni u ye a laɲɛnamaya k'a lajɛ k'a yira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ ko a kɛra confédération ye k'o kɛra juillet kalo la san 2024 ne ma fili biti juillet kalo tile 8 ya sɔɔni dɔrɔn an tɛna o san kelen sɔrɔ
Leur retrait de la CEDEAO en janvier 2025 a marqué une rupture stratégique motivée par le refus de l'ingérence occidentale dans leurs affaires souveraines et la dénonciation des accords économiques déséquilibrés profitant à l'ancienne puissance coloniale. Ko fɛn min ye nin jamana in saba ka bɔli CEDEAO la janvier kalo la san 2025 ko kɔni ye sɔni sigi farali kan farali min ni ale laɲini min nana ni farali ye c'est-à-dire min y'a ŋaniya yɛrɛ don an kɔnɔ k'o ye k'a fɔ ko an bana k'a fɔ ko fɛn min ye minnu y'an bila jɔnya la k'a fɔ k'olu minnu sen don an ka yɛrɛma hɔrɔnya la wa fana ko fɛn min ye bɛnkan minnu tun bɛ yen nɔ sɔrɔ kunda minnu tun bɛ yen nɔ ni faransi de tun bɛ fɛn sɔrɔ a la walima an mara jamana kɔrɔ de tun bɛ fɛn sɔrɔ a la anw tɛ fɛn sɔrɔ a la olu bɛnkan ninnu fana an sen bɔli olu la. L'Union économique et monétaire ouest africaine, garante du CFA, est la prochaine cible de cette bataille. Ko fɛn min ye UEMOA ye ni ale de bɛ ka CFA ni ale de bɛ ka n'ale de bɛ a bɛ fɔ cogo di garant o fɔ cogo de ale de b'a kumabɔ wa ale de b'a kɔlɔsi wa ou bien a fɔ cogo di ne b'a dɔn bozokan de la a nɔgɔyala ko fɛn min ye UEMOA ni ale de ye CFA jigi ye CFA sigilen don ale kan ko o UEMOA in ko bɛ sɔn ka kɛ don n'a nataw la fana kɛlɛ ye dɛ kɛlɛ bɛ sɔn ka wuli a kɔnɔ ni faamuya fila ni fan fila ni ɲɔgɔn cɛ. Le Burkina Faso doit en prendre la présidence tournante ce 11 juillet. Ko Burkina kan ka a ɲɛmɔgɔya ta juillet kalo tile 11 nata sini 9 araba o ti 9 ye alamisa 10 donc juma nata Burkina kan ka a ɲɛmɔgɔya ta. Ko nka fɛn min ye Alassane Dramane Ouattara ye ni ale de kelen don ka kɛ Faransi ka sɔrɔ ani Faransi ka nafa mɔnɔba ye ko ale kɔni bɛ fɛ k'i sen da nin ko kan. Jalo ye ɲininkali kɛ ko mun na ko fɔlɔ primo une présidence burkinabé exposerait les mécanismes par lesquels la France contrôle la politique monétaire via la BCEAO. Ko ni Burkina ye fɛn mara bi ni Burkina ye UEMOA ɲɛmɔgɔya sɔrɔ bi ko bɛ sɔn ka kɛ sababuya ye ko fɛn min ye Faransi bi contrôle politique monétaire an ka wariko o fɛɛrɛ minnu bɛ yen nɔ ko a bɛna da kɛnɛ kan Faransi bi o ko labaara cogo min na ni CEDEAO ye ni BCEAO ye plutôt c'est-à-dire fɛɛrɛ minnu bɛ Faransi bolo Faransi bi CFA in gérer ni fɛɛrɛ minnu ye a b'a dilan ni fɛɛrɛ min ye an ka nafoloko fɛɛrɛw ko Faransi b'olu minnu kɛ ni BCEAO ye ko ni fɛn ɲɛmɔgɔya dira Burkina ma ko o minnu da kɛnɛ kan diɲɛ bɛɛ bɛ n'a ye. Comme l'affirme un analyste nigérien ko i n'a fɔ Niger ale fana kodɔnna dɔn ale fana ko sɛgɛsɛgɛla dɔn i y'a fɔ cogo min na l'UEMOA et la BCEAO exercent des pressions pour satisfaire des puissances néocolonisatrices. Ko fɛn min ye UEMOA ye ale ni BCEAO k'olu kɔni bɛ ka fanga gɛrɛ sugu bɛɛ da ngwara sugu bɛɛ da walasa fɛn min ye jamana belebeleba minnu bɛ yen nɔ ni olu y'a mara jɔnya la walasa olu ka nafaw bɛ se ka tɔbɔtɔ cogo min na. Beaucoup accusent Ouattara d'être le gardien de ce système. Ko mɔgɔ caman kɔni bɛ Alassane Dramane Ouattara jalaki k'a fɔ ko ale de nin taabolo in a kɔlɔsibaga ye. Secondo, l'AES prépare activement une monnaie commune adossée à l'or du Sahel pour remplacer le franc CFA. Le docteur Fousseinou Ouattara souligne: notre politique monétaire est entre les mains de la BCEAO, derrière laquelle se trouve la France, ce qui est un sérieux handicap. Une présidence burkinabé accélérait cette transition, privant Paris de son levier financier. Ko a filanan ye min ye ko AES bɛ wulikajɔ bɛɛ lajɛlen na walasa ka se ka a yɛrɛ ka wari ka o bila sen kan o wari min ni a bɛ nana siri an ka Sahel sanu na ni wari min bɛ yen nɔ n'a bɛna bila CFA nɔ la ko fɛn bɛ Dr Fousseinou Ouattara ale y'a yira k'a fɔ ko anw ka wariko a fɛɛrɛw ko a bɛ BCEAO de ka bolo kan ko o BCEAO min ni a bɛ Faransi de kɔ ko o waleya ninnu bɛ kɛ sababuya ye ka dan kɔni kari o ye a fɔ cogo de o ye dankari fɛn ye ka ɲɛsin anw ma ko ni ɲɛmɔgɔya ni a dira Burkina ma ko o bi o ko ninnu o wariko ninnu n'a fɛnw o bayɛlɛmali minnu bɛ yen nɔ
ko o bɛna olu ko teliya ko fɛn min ye faransi ye a sinsinbere min bɛ yen nɔ n'o o ye a ka sɔrɔ ko sinsinbere dɔ ye k'o bɛna kari ko a sabanan les pays de l'AES riches en uranium or et manganèse dénoncent depuis des décennies des accords inégaux avec la France. Ko sabanan ye min ye ko AES jamanaw ko n'i y'a lajɛ uranium caman b'a kɔnɔ sanu ani manganèse caman b'a kɔnɔ ko nin ye a san tantan caman ye ko olu bɛ ka a yira k'a fɔ ko bɛnkan minnu bɛ yen nɔ ni bɛnkan tilennenw tɛ ani faransi ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛ k'a fɔ k'u tɛ olu la ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min ye Niger ye ale min tun bɛ uranium caman di faransi a kuranko so ma n'o ye EDF ye reste l'un des pays les moins développés au monde k'o de ye jamana ye jamana min malgré que faransi ka kuranko fanba kun sirilen don ale la et surtout faransi ka énergie nucléaire fanba kun sirilen don Niger la ko nka ko n'i y'a jateminɛ Niger ye jamana ye min ni a tolen don kɔ kosɛbɛ diɲɛ kɔnɔ ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ se k'a fɔ yɛrɛ k'a fɔ ko fɛn min ye jamana don min n'a bɛ diɲɛ jamana caman kɔ ou bien n'a bɛ diɲɛ jamana bɛɛ kɔ malgré que uranium b'a bolo kuma kɔrɔ ye min ye o sababu ye jumɛn sabula bɛnkan minnu tun bɛ yen nɔ an ka sɔrɔ de tun tɛ a la bɛnkan tilennenw tɛ. Une présence sahélienne à l'UEMOA relèverait ses équilibres ko ni Sahel jamana dɔ ye UEMOA ɲɛmɔgɔya sɔrɔ ko bɛ sɔn ka ni fɔɲɔgɔnkɔya ninnu nin tilenbaliya ninnu ka olu yira. Son refus s'inscrit dans un contexte politique ivoirien fragile. Incertitude sur sa candidature en 2025 malgré sa limite constitutionnelle et l'affaiblissement interne au sein du RHDP mené par les luttes de succession. Si Ouattara maintient son veto, l'AES quittera l'UEMOA pour créer sa monnaie. Les experts sahéliens planifient déjà une devise soutenue par l'or malien, burkinabé et nigérien et va consolider l'axe Russie-Chine. L'AES a remplacé les troupes françaises par des partenariats avec Moscou et Pékin. Une monnaie propre facilitera les échanges en devises alternatives au dollar. Koni Alassane Dramane Ouattara ye a kanga k'a fɔ ko nin ko in ti kɛ ko laban ko AES kɔni bɛna bɔ UEMOA de la wa n'o kɛra u ka wari u bɛna dilan ko fɛn min ye AES a kodɔnnabaw ye k'olu kɔni bɛ nin waati na ka hakili jagabɔ olu bɛ baara la walasa AES bɛ se k'a ka wari dilan cogo min na wari min ni a bɛna dɛmɛ ni Mali Burkina ani Niger sanu ye o min fana bɛ yen nɔ ni o wari bɔra ko bɛ kɛ sababu ye sira minnu bɛ Mali Burkina Niger ni Russie ni Chine ni ɲɔgɔn cɛ k'a b'a sira ninnu kolonso kosɛbɛ sabula ko ni an ye an yɛrɛ damana wari sɔrɔ k'o bɛ falen falen ni minnu bɛ kɛ ani Russie ani Chine cɛ k'o b'o nɔgɔya kosɛbɛ. Le silence des autres chefs d'État de l'UEMOA, Sénégal, Bénin, etc., légitime l'accusation de complicité portée par les peuples de l'AES. Ko fɛn min ye UEMOA jamana ɲɛmɔgɔ tɔw ka daden ko o kɔni bɛ AES jamanadenw bɛ ka jalakili min ta ka u sɛgɛrɛ k'a fɔ ko u fana faralen don a kan k'o b'o sɛbɛntiya. O b'o kolo girinya quoi. Comme le résume un rapport académique, les dirigeants précédents ont souvent mis les intérêts français avant ceux de leur peuple, permettant l'exploitation des ressources sans bénéfice local. Ko fɛn min ye sɛgɛsɛgɛli dɔ bɛ yen nɔ walima jaabili di dɔ bɛ yen nɔ ni o kɛra académie fɛ ni o ye kalanbaa dɔw ka sɛgɛsɛgɛliw jaabiw y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye an ka ɲɛmɔgɔ tɛmɛnenw ye k'olu kɔni ye faransi ka nafa de bila ɲɛfɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ jamanadenw ka nafa kan ko o de tun b'a to faransi bi an ka dugu jukɔrɔ nafolow ale bi a ka hɛrɛ sɔrɔ o la anw tɛ fɛn sɔrɔ a la. Le 11 juillet 2025 sonnera comme un test décisif pour l'Afrique de l'Ouest. Ko fɛn min ye juillet kalo tile 11 ye ko kɔni bɛna kɛ sɛgɛsɛgɛliba ye ka ɲɛsin Afrique de l'Ouest ma. Si Ouattara l'emporte, l'UEMOA deviendra le symbole achevé de la souveraineté confisquée. Et si l'AES quitte l'Union, elle incarnera la révolte anti-impériale. Ko ni a ko tora Alassane ta la ko kɔni b'a yɛrɛ ko kɔni bɛ kɛ tɔgɔma seere de ye k'a fɔ ko fɛn min y'an ka yɛrɛmɔ hɔrɔnɲɔw ye k'olu minɛna an na. Ko ni AES fana bɔra UEMOA la ka sababuya kɛ o ye ko AES fana bɛ kɛ tɔgɔmasere ye ni o ye jɔnya o kɛlɛli tɔgɔmasere avec tous les risques économiques que cela comporte.
Les peuples sahéliens ont choisi. Leur message est clair. La seule arme que l'AES possède, c'est la souveraineté. Délivrant l'UEMOA de la domination extérieure. Ko femi AES jamanadenw ye ko olu kɔni ka sugandeli kɛ ko cikan kelen min b'i bolo ko a jɛlen don wa kɛlɛkɛminɛn kelen min b'u bolo ko o de ye k'a fɔ ko o kɛlɛkɛminɛn kelen k'o ye yɛrɛma hɔrɔnya ye ko a b'a ɲini bɛɛ fɛ ko an ka UEMOA dɛmɛ ka bɔ jɔnya kɔnɔna la an ka UEMOA dɛmɛ ka bɔ kɔfɛmɔgɔw ka bolo kɔnɔ minɛnya la. L'histoire retiendra que face aux manœuvres d'un président devenu gendarme de la France-Afrique, le Burkina Faso, le Mali et le Niger auront préféré l'audace et la soumission. Auront préféré l'audace à la soumission. L'histoire retiendra que face aux manœuvres d'un président devenu gendarme de la France-Afrique, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont préféré l'audace à la soumission. Kotariku bena alakali. Abito tariku kono k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ dɔ ɲɛkɔrɔ min ni o kɛra ka farafina minɛ ka di Faransi ma ni o kɛra o kɔlɔsibaga ye ko tariku bɛna lakali ko o ɲɛkɔrɔ ko Mali ni Burkina ni Niger ko olu ye an ka audace kɛ cɛya ye o bɛ faamu kosɛbɛ ko olu y'o de ta ni kunkolo suli ye soumission kunkolo sulili quoi voilà bref soumission est sulili quoi ay majigin tɛ être soumis o ni majigin fana majigin ye fɛn de fɛn min ni o ye bonya ye quoi mais être soumis c'est comme si n ye mot min fɔ sisan o ye mot jumɛn de c'est comme k'i suli a tigi ye quoi i ma kunkolo sulili tɛ dɛ c'est à dire n'a ko min i ko awɔ n'a ko min i ko awɔ tiɲɛ dɔw i ko awɔ tiɲɛ tɛ o i ko awɔ mais majigin na o ni fana ni majigin tɛ kelen ye mɔgɔ b'i majigin mɔgɔ ye i bɛ tiɲɛ fɔ a ye dɔɔni n'est-ce pas o ye majigin i bɛ se ka tiɲɛ fɔ a ye k'a sɔrɔ i ma gɛlɛya a bolo k'a sɔrɔ i ma pɛrɛn a kunna k'a sɔrɔ i ma dɔgɔya o ye majigin mais k'i suli a tigi ye kɔni o kɔni kɔrɔ a ka yɛlɛ kan parce que sulili ni yɛlɛnkan de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye i bɛ suli a bɛ yɛlɛ kan de quoi voilà donc ko an ye kuma surunya min ye an ye cɛya ta ni fasaneya ye quoi. Reste à savoir si l'UEMOA survivra à cette trahison de sa propre raison d'être. Ko a tɔ tora min ye sa an bɛna lajɛ de ni o ko kɛra n'a sɔrɔ ni UEMOA bɛna balo o kɔfɛ a yɛrɛ kɛlen kɔfɛ ka a sigikun ka o janfa ka fara ɲɔgɔn ka janfa ani ka farafinw janfa ni n ye mɔgɔ min hakililata ye an balimakɛ min hakililata don a tɔgɔ ye ko Abdoulaye Diallo bɛɛ b'a wele ko honorable sénateur Abdoul Diallo web activiste don ale ye réseau des communicateurs blogueur activiste professionnel du Mali ale ye o ɲɛmɔgɔ ye Sisoko hakilila ɲuman kɔni analyse ɲuman n'a bɔra fan fɛ an b'a lase jamanadenw ma o k'a dɔn ka a yɛrɛ fo yan nɔ ka mɔgɔ bɛ hakili jagabɔ kɛ ka a bɛɛ lajɛlen fo ni Ala sɔnna ma fɛn min ye Benin situation ye Sisoko an b'o to émission wɛrɛ la inshallah sabula appel kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ donna an kan sisan nɔ ka aw fo ka waleɲuman dɔn an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ assalamu alaikum. Deuxièmement, proclamer comme État indépendant et souverain la République soudanaise. Je me retrouve un peu comme un cycliste qui grimpe une pente raide, qui a à gauche, à droite des précipices. Il est obligé de pédaler, de continuer de pédaler, sinon il tombe. Parce que quand on a problème jamanadenw ni jamana de ni kɔni ko i b'u kɛlɛ a kɔni an b'i kɛlɛ fura t'o la an ma ɲɛ tugu yɛrɛ k'i kɛlɛ an t'a ɲɛ faamuya i tɛ se jamanadenw ma i tɛ se jamana ma problème t'a la an bɛ bɛn